No ero e ariyo mar Jakobo questo mlango 10 adiki ayo safari adiki mwita hiyo Yakobo 2:10 inasema anayevunja amri mojawapo ya sheria atakuwa na hatia ya kuivunja sheria yote. Maana yule aliyesema usizini alisema pia usiue. Kwa hiyo hata ukiwa ukuzini lakini umeua, wewe umeivunja sheria. Basi semeni na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria iletayo uhuru. Maana Mungu hatakuwa na huruma. Hatakuwa na huruma. Mungu hatakuwa na huruma. Maana Mungu hatakuwa na huruma atakapomhukumu mtu asiyekuwa na huruma. Lakini huruma huishinda hukumu. Soma Kijaluo. Kata ka ng'ato omako chike duto to kenda achiel kende to buro loye kuom chikego duto. Nikech jal mane owacho ni kik iteri e jal mane owacho bende ni kik ineki. Kata bed ni ok iteri to ineko to iseketho chik. Omiyo wecheu gi timbe mondo obed machal gi weche kod timbe joma ibiro ng'adnegi bura kaluwore gi chik mamiyo ji bedo thuolo. Bed gi roho. Kuwa na roho. Kendo wuok ng'ama nigi roho yot sana. Ongea mtu ako na roho rahisi. Kiwinjo kama mama wacho kamano. Sasa Biblia inasema ng'ama jakristo kama Mkristo wacho ni yani nasema kiketho achiel ketho gite. Karibu moja umeharibu zote. Weki kanyo. Usifike hapo. Kama wacho ni ya fikia bali nasema kwa nyakwa timbe ugidwa bel kaka jombi ngadi bura. Yeye iwe kama wale watakuja kuhukumiwa. Ki chik mamiyo mo. Manyibo huru. Chik mamiyo thuolo man. Sheria kwa watu kuwa huru. Tiende ni ya. Ina maana chik mamiyo bilidwe thuolo kono chalo ni e. Watu kuwa huru ni hivi. Chik mamiyo thuolo en chik mar roho. Sheria ya roho. En chik luongo nang'owa. Iluga paka de kwesa bor. 13 mlango wa 8. Ambao chik no. Sheria hiyo idhi yaligo. Utahukumiwa nayo. Chik mar roho makelo ngima. Sheria roho ya kuleta uzima. Koro ok kaka chik mar roho. Haitakuwa kama hiyo sheria Musa. Ya Musa. Neno. Unasikia? Wili kama longo. Sikia hapo sawa sawa. Chik mar roho. Sheria ya roho. Ochal gi chik mar Musa. Kwa sheria ya Musa. Chik mar roho wacho na. Sheria ya roho soma namna gani? Bende yudo roho. Roho en singo maler. Joma ing'eyo koda kite. Bende yudo roho. Ni roho en singo maler. Joma ongero kie polo ing'eyo koda kite. Kupendana kidogo, msiwe na deni kwa mtu yeyote isipokuwa tu deni la kupendana. Ampendaye jirani yake ametekeleza sheria. Maana amri hizi, usizini, usiue, usitamani, na nyingine zote zimo katika amri hii moja: mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Ampendaye jirani yake hamtendei vibaya. Basi upendo ni utimilifu wa sheria. Hera duong' moloyo chik. Kik ubed gi gok ng'ato to gowi kende ma unyalo bedo go en mana hera monego hergo jowadu. Ng'at mahero wadgi to sechopo chike Musa duto. Chike go magi: kik iteri, kik ineki, kik ikwal, kendo kik igombi. Chike go kaachiel gi chike moko duto oriw e wach achiel niya: her wadu kaka iherori iwuon. Ka ihero wadu to ok inyal timone marach. To winjo kanyo. Asikiza hapo. Koro chik mar roho. Sheria ya roho hiyo odhi palo richo bedo tieng' gereyo. Tutaweka dhambi kwa sehemu mbili. Iwinjo? Unasikia? Kama idhi kosana gi Nyasaye nyaka ji. Hata kwa Mungu lazima uambie. Chik mar roho no. Sheria ya roho hiyo. Koro owuotho kaka chik mar kaka ni chik mar Musa ne chielo. Haitembei kama vile ya Musa. Nikech ka Yesu biro, Yesu kuja chik mar roho. alifanya sheria. Mondo roho dak kuom ng'ato. Roho hii ndani Roho yako. bed e iyi. Roho iwe ndani Mondo yako. ing'e kaka ichielo Ndio unatembea. ing'e gima itimo e piny. Wewe ndio unafanya dunia hii. Ibed ka ng'at moro ma ineno nitie janeko. Kuna mwendazimu. Janeko ka wuotho to wuoyo kende. Anaongea peke yake. Tiende niya, ina maana nitie gima wuoyo iye kanyo. Ndio anazungumza naye. Roho donjo i ng'ato to imur kiwuotho kuparo, kwa fikira, kumdwaro, kwa tamaa, kuom gimoro amora mitimo, kile unafanya gimoro amora ma jaketho timo gone bura na kuwekea hukumu.
Kitimo kai utimo gik moko moko ni bura. Ini poni onge gi roho. Hauna roho. Gimora mora mitimo. Ubeni gima ber. Iwe ni nzuri. Ubeni gima rach. Nyaka goni bura. Wewe nyaki wuku. Lazima uzungumzie. Koro nek monde ke kitu gima ni ima wuoyo. Kuna kitu ndani yako ambaye anaongea. Ndano mori ima wuoyo. Ma en roho. Koro everything mitimo. Goni bura. Kwa hukumu. Kendi wuoyo. Wewe mwenyewe. Maana kitu kodiri kwa Satani. Unapigana mwili ambao ni shetani uishinde. Koro nyisi ni ya. Unaambiwa an roho. Mimi roho. Kadoje hii. Nikiingia kwako. Kabaro ni chuku biru tiyo. Naweka ibada na kwa sehemu mbili. Keturu chunyu kwa Yesu kwe kuyudo sana niketi makare ujawe kimurusiniani kaungi mono konore chunyu. Keturu chunyu kwa Yesu kwe kuyudo sana niketi makare Abich. Inasema Yohana waraka 5:16 uhai wa milele ndio kichwa. Mtu akimwona ndugu yake ametenda dhambi isiyompeleka kwenye kifo, anapasa kumwombea kwa Mungu, naye Mungu atampatia uhai. Nasema jambo hili kuhusu wale waliotenda dhambi ambazo si za kifo. Lakini ipo dhambi yenye kumpeleka mtu kwenye kifo. Nami sisemi kwamba mnapaswa kumwombea mtu kwa ajili ya hiyo. Kama kanga toneno wadi katimo risho maok kelto to mondo lamne Nyasaye. Apenji. Nasauliza. Dono kone kiwache ngogite. To koro roho wacho ni ya. Niki neno wadu. Kila mwenzako. Hadi kushimo kelto. Akaye babu isiyo za Niki lamne Nyasaye. Nataka muombe Mungu. To wacha kuwacho nango. Nasema namna gani? Owacho kama to mondo lamne Nyasaye to Nyasaye biro miyo wadi gino ngima. To mano timore mane joma osetimo richo maok kelto. Neka ile chwa ngi Nyasaye. Hapa tutakutana Mungu. Timore makumbi muti mulicho moko ngakiloko. Dhambi sio leta kifo. Endelea. To nitie richo makelo tho. Ok awach ni mondo olemni sitimo richo ma kamano. Gik moko duto ma ok kare gin richo. To nitie richo ma ok kel tho. Pero neno kiwacho. Koro wijaneka. Sikiza hapa. Kae kama te. Hapa ndio shida iko. Roho koni ni ya. Roho inakuambia kuwa Wanjo bingati kiburo kado kichikma roho. ndio kumiwa kulingana sheria ya roho. Wanjo jibiru tuoni. Ambayo fanya watu Ko roho na wacho ni ya. Anasema hivi. Niko poni ngato na walikati bulichu mokel Kwa to. mtu apatikana To lambre Nyasaye. aombewe. Yohana bado maluo. Ndio hana kuna hofu. Huko ni kipoko te kilicho lakini kunayo Mungu makelo to. ambayo inakuleta kifo. To kwa watu tembe ngacha to kama. Nasema mtu kama huyo aombewe. Ni tiki makelo to. Lakini kuna dhambi kuleta kifo. Maana mimi neno chalo ni ya. Ndio sababu inasemekana kuwa Roho makelo ngima. roho kuleta uzima. Mungu ni tubidare. Inatafakari To chingu muda rado gite. sheria mshirikana na yote. Oge roho. Haina roho. Kuro roho makelo ngima. Mungu giari. Inatafakari mara Moni mbili. ngini tima kelo to. Ili bila Baki koro keto. na yasio leta kifo. To gik moko duto e kind richo. Zote dhambi. Bedo ni ya. Inasema Kisomo ngeti maki kisom sara. dhambi soma. Niko siki kwero ng'ato gimoro ok winj. Nasikii To notur moko chomne. anakunjuka bila Matiende ni en richo mikwerie. ndio bado unaona Matindo tindo mineno go. kama unaona Tinyisi. Kido kedi piny. unaweka Kido chini kedi piny. unaambiwa Koro ndiko ni tur moko ichomne. Nyiso ni koro okelo to. dada kifo To nitie makelo to direct. kifo kinakwenda kifo Wendo onge wach moro. bali saidiki Ma wamiye example achiel ka. kwa mfano mmoja Koro wapimni ne. wacha nikwambie Wagoni modi ne gini malong'o nikech ok ni malong'o. kwa sawa sawa Somane kwan hesabu 25 25 West to auchiel. mlango wa 6 25 to auchiel. 26 Mondo agoni gik moko ane kaka Nyasaye tiyo. wale vitu vinaonekana Ine kaka Nyasaye wale tiyo. Mungu anafanya kazi En kama ok yot. mali si rahisi Kendo jachien oseneno. tena shaangalia Ni waloyo piny gi bura. umeshinda hukumu na Jachien ulimwengu oseneno ni injili olo piny. injili imeshinda hukumu na ulimwengu Wasedo kati wuoth gi neno hiyo kutembea namna gani ok ni yud machal. hautapata kama hii Watu yud.
Wach ni ma wacho ni wach mina no Nyasaye no kelo. Wabende Nyasaye no mukelo ne Nyasaye momiyo. Mungu alipatia. Kati wuok ngada sisi. Hata namna gani tembea. Aseteme. Jaribu. Aselalo kama dogo. Angalia kabisa. Ongea kama nyale kabisa kada. Hapo kama pamoja. Hakuna. Kimoro ki itiere. Kama uko ndani ya ni kodi matu. Lazima uende ndani kabisa. Usiangalie juu. Inyo kodi matu ni Angalia ndani kabisa. Heaven onge kata chia Hakuna dosari kidogo. Bali en wach Nyasaye. Neno ya Mungu. Manu kel mori. Ambaye nyondoka kabisa. Chunka manu mopolo. Kama imara hivi bila kubadilika. Kitu pogiloke. Bado hujabadilisha. Hapana loke na. Sasa badilisha namna gani? Koro mi wacho ni ya. Kwanza nasema hivi. Na kuwachuka manu nyaka. Kama imara hivi mpaka mwisho. Wachuka manu nyaka ninde lie. Kumwachi no. Kwa neno hili. Hilo ngewote ile. Watu zima wa milele. Wakati huo mtu mmoja akamleta mwanamke mmoja Midian nyumbani kwake. Mose na jumuiya yote ya watu wa Israeli wakiwa wanaomboleza penye lango la hema la mkutano. Basi Finiasi mwana wa Eleazari mwana wa kuhani Aroni alipoona hayo, aliinuka katoka katika hiyo jumuiya, akachukua mkuki na kumfuatia yule Mwisraeli mpaka hemani, akawachoma mkuki wote wawili tumboni. Maradhi mabaya yaliyokuwa yamewaangamiza Waisraeli yakakomeshwa. Mungu akasema. Anasema basi Finiasi mwana wa Eleazari mwana wa kuhani Aroni alipoona hayo, aliinuka katoka katika hiyo jumuiya, akachukua mkuki na kumfuatilia yule Mwisraeli mpaka hemani, akawachoma mkuki wote wawili tumboni. Maradhi mabaya yaliyokuwa na waangamiza Waisraeli yakakomeshwa. Waliokufa kutokana na maradhi yale mabaya walikuwa watu 24,000. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, Finiasi mwana wa Eleazari mwana wa kuhani Aroni amezuia hasira yangu dhidi ya Waisraeli. Miongoni mwenu ni yeye tu aliyeona wivu kama nilio nao mimi. Ndio maana sikuwaangamiza Waisraeli wote kwa hasira yangu. Kwa hiyo mwambie kwamba ninafanya naye agano na amani, na agana naye kwamba yeye ni wazao wake watakuwa makuhani milele, kwa sababu aliona wivu kwa ajili yangu. Mungu wake akafanyia upatanisho wa Israeli. Asante Bwana, soma kidogo. Hiyo neno wacho kama no yudo ja Israel moro kelo nyar Midian moro e hembe ratiro, ka Musa kod oganda duto neno, kane oyudo giywak e dho hemb romo. Kane Finias wuod Eleazar ma wuod Harun jadolo nene, nowuok oganda mokawo tong' nojogo e ot maiye kodwaro ja-Israel no, nochwowe gi tong' moriwe kaachiel gi nyakono. Eka tho mane oyudo goyo jo-Israel orumo. To noyudo ka tho no osenego ji 24,000. Ruoth Nyasaye nowacho ne Musa niya, Finias wuod Eleazar ma wuod Harun jadolo osemiyo mirima mane an go kuom jo-Israel orumo, nikech mirima mosemake kodgi chal gi mara. Mane omiyo kata obedo ni ne an gi nyiego kod jo-Israel nikech aherogi ahinya, to ne ok atiekogi. Dhi iwach ne Finias ni asesingorane ni obiro bedo jadolo nyaka chieng'. Vijana kanyo. Kiza pale. Apenji. Na kuuliza. Ini miwacho ni chale wewe kwa kwa nani? Hiyo chalo nani? Iko namna gani? Jiani hiyo rembu chini. Watu wawili damu imemwagika wako chini. Masama rembu ne maka inuchiwe. Wakati damu ya Kaini. Nyasaye kone Kaini ya. Mungu aliambia Kaini. Rembu wadu yuwak na ilu. Damu ya mwambia hapa mchangani. Jiani hiyo. Na utaulio Nyasaye kone ya. Mungu anasema kuwa. Ito. Vinazo tipo kaka chini. Vinazo fanya vijana haraka. Mirime chali kimara. Vile yake ni kama yangu. Nino twari. Na wawili wamekufa. Mimi kejogi ne tero nani kala zini. Kono ne kade mo peko loe kikono zini ni kubwa kabisa kuliko kufa ya wawili. Yari yoko. Wawili wamekufa. Anzo ni kikine kyotiyo. Usiue umefanya kazi. Kikine kyotiyo. Usiue umefanya kazi. Kikiteni duogi. Na usizini ni kubwa. Kikiteni yote more. Usizini imefanyika. Kono chunyo kui. Sasa roho yangu imetulia. Kumnego jario. Kwa kuwa watu wawili. Watu 22 walifasha kufa. Kipo ikakufa. Iko ni tero. Unasema kuzidi kitu aina gani? Sio rahisi wenzangu. Ni nzito. Paulo wacha. Nani wacha? Hapa ndio pesa pale gari. 13 mlango 22. Yaani sino ope. Na kwambia ni nzito. Asiko kama huyu kumwati. Na kama kila wakati. Ni mape. Sasa kani Mungu ashakasirika na mambo kama hii. Tero Nyasaye kete mlo kumura wa. Okamuo. Kidwa kama Nyasaye kete. Don kanyo. Nyasaye kete. Ringi.
kwa nyoka. Tuweri. Jipunge. Kain gi dhako. Kama uko na mke. Tuweri. Jipunge. Fung ino Tikao kitu kabisa. Tikao kifungu dini ni kuchiki hiyo magi. Patia Biblia yako. Ego kao kifungu dini ni magi. Kifungu shike. Uturu kama. Kwanera. Nango. Uno matin, japuonj wa dhi nyime gi tich Nyasaye. Koro nitie kamoro ma wakwayo ni wawuog jo studio sechegi wadwa wuoyo kodgi mondo mana gi dakika moko mondo weche moko pod obi odhi nyime. Erokamano.